متاردن نتصارد من آدمون خزراد نینن سینادن سیغاون سانیوگیس وی اگاستونی در خورزند گوندو آتساو که دوامین دوون ارتکگم آزه کان نا ریسپوبلیکای نه فلا اگاس ورسی ریگیونته سخاق بستته فزنت نوک الناس بالوردگون تساق نیزاو فستدر کدرابرگیس آفت نوک تساق نیزن یا نومو تروپیلا لابسوس تسبریتا گلیش تروپی وی فستیوگن نبنتون رازدر قومشن متارد قاقن فقاتر مده بنزتن سفل در انبیس نتساخت یا نخمت خوصیس وی آبونونگ در نبنتون مدگسته نمازون سرستمه ویزار خورس ناکن بستکته نیسان کردی تخیموال رایونه تبیت قاله من آوازه قاتستم آم مدگس تخربات الیانید من امان رازور ده متتخي ده متارد تخي زيان سل ارتديس منه هات زمكه نیست فازندیس نواگنیس ویدار کلیشو من ورات از شخم و ورات از آلش کاش متگستر زون ورات از جبه های تا اون در گذون توس کاندر در وش ورات ازای ما اون مرجع خزان بورگوندو اما بنجای نبیتات سکنه قرطای بنج قرطای بنجوالر مستر شهر تابولن درنا استعماله ما او تنگ استراشنی زو نماین کانکریت خوس نمونه سرت توی خوس نمونه خست من جاش اتفاقاً تراپیدست خویننج فودون دریاس نیش خوس کنه شین مها نوج ماسه نپر کتون آیرازول تروپی خوینه آیرازول تروپی ما نیزنیانو خوینه تراپی لاپتوز آم مخمنی کدیس ما هر مرشدی ولست دیگه ولست میاجورن چافت اینترنت یا زغن چافت شدم این جامعه آیوان ارشدیس نیست فلا موجود من اگرچه در بو وقت هم در خودونی لابراتوری تاییس و بعد نه راوسی ما شزا آلگ ما پاشتی 70% بنج هست کودسته فرو فزگه سس کودست داشتن ایزای نو بیراتن بنتون در اسکودست بیراتن ما هفته بازاری من در یوتریست تایفل در آمد یوتریست در شرم آمدی من در ما او زار نیست تخشن ما خوشن که ساری کوی بیانج لابراتوری من فاز زگار وستون جرق لابراتوری فلا یارگه کور وستون من رایون ویتراش راست ساختا هفته با کتا نقاش دم ویتس دیخ شدم نقاش با خورش کنجا ندم نیه بازون جستت در مشه که در هفته دی آل وستون جا تخیوال رایون ویتراش تنساخت هو تخیوال رایون ویتراش دون برای زونن سخاطری او کنه وی زونن چه دون در وی ما دون سخیر بگنیت مازال تراش ما کس نماین کانکریت ما خوس نمونایی یه من عادت خوس کنم یه من جمعان سونار در منیسی یوتریست کارتای ما مجبورشان اونجی بیاس نماد اونجی فونج خساز آمردن در نیت سوناره فراز نون نبلیات کت ماجی یولوجه سام نوریج کت نوشن ایزه وش ترابیلاب تو هو یو کارتای مستر میاشه ایدای آیرازول تروپ یعنی پرخوتون های قوی یورتاقت با پرکردن که با خون که باعث جنمی با پرکردن انچون قطعه فلا با خوش کنی نه با خوش کنی وی زرجستم فراس بود فاستنی زرجان توش نشتو خوش کنه وی نه و من مزنون دستونه با پرخوتون فکر خود نیجن کشته دیویه ما فتیچینی دستید نی یا پرکردن سیندیر ولام تریدنیام یورتاش پرخوته با پرکردن استیف استفین جمعت فیسافتیس نیزه بعضی وقتا خورزوش خوس. فارون وجه آف تغییر آیون مای وجه دید مخامره دست ما بتم تاپ سرشار مبیرد. اما یه وجه تو آفت زخر رابر کود تو من قرط من کسم من قرط جدار وزار در کنه. سرود چه سیت مالاست تو چه سیت درسم کسن آبا میداز بور رستاج خیمیکات خوب من آخام تیت خوس نیزجا مثلا که اصلاحات هیت کردن جت شمای در تفلات در نونه نیست خوشیت در نه مثلا من خود تکفیت کنوشه آخام لستگ نبودات کد تو من مرجگوته لستگ هفته یا چیک آینه گپ کد تو دوه هفته مسجد دوه فیت تو فرنو بیدا بودات که زنگ نکرد یا چیک آینه گپ کد تو قرط تانت ایرم بداشته تا اینه یا چیکم هفته شانش میام قرط خارج قرط بیدات سکانج بنجی بالار مستر شهر تابونه ما هیرن ماوشه زاختوش تو ویتوم کارت وجه فنیجن وین باید آورد کارت پول دوستی کار سیس ماد سودالیات کن
ارتبونیا باج ارتبونه فلدر بنجو ولا نشره ارتبونیا با وقتای مثلا استیسی فستن فلان وجود ما ماد وجهش قوم فکنه هو بازایم باید فعلا باش قوم فکنه ما یدر رویوم کی ادوش خونه کستو أنا منجو نردوج الغزو نوجي فزنجانيستا كي صارخستا أما سنخ ما إيو نجتاي كي نيرستاقل صارن إفكتيفون خوص ويخنسكي قاو صارزن مدجست تساديس قاو فيدر سيستيمون بروفيلاكتيكا سلوجبا خيتصاد أمبالون ستركتورات أردجاي ويدات تفلدر فادات أمبالون فيديرنارون ستركتوراتن سيستيمون أمار خايدن نمدجست تساديسما آخم أكتولو ننمن قاوك فرستته كدرستاقل بروفيلاكتيكون مازالت آوازنن بناتون لابراتوري سارازن فارست وميدارتر ريسبوبليكا قاوة أنامك نريدگن يو بناتون واشينات آرازن ستانوك تيتر رولاندس شرم بون بيرات بيتنگ اكتيفني آرخای وش خود تاگر شمای وبشست بشلا بودم سارستامو فلا نباخی شاد واش ما خيشاد دردگه هو نو من این خاطر به لابراتوریات هم من شمای توش ناز برک کنویش نیزو این جاج قنیس برای کتو بین از نزون ما خود تک فلام هم کاش در مدرگسته مدور میسمر لیو واخوین خلون بیکتای های بنافته بیادی گورس کدام ایتینگ برک کننج ویدار هو ما دور دم جور بیتنگم مجد نماجی نه نماجی این چاش دیس یه مناش کارتام باکاشم با کدوم من جواد استیل دیگه ایست که من آویچ نه هو ماگازین در اوبشستون اسارستون مجد ماگازین در باکوتم در آگوپوف مایس ماگازین ما باشتی اصلا فعالیت شرخته باشی و شرخته لای کنی دار هو یه خود تقل واسم بیدا ما هو خوز آگوپوف کلی من خیلی آگورو هو ایستم هو ایست فلان آرخ تیتر روند مثلا دیسکن رود ما روند دیده مدرگس سوی در وی جاخ مدرگس من نوک وینچ مثلا استی ماشخارم آسم بدم دوان یول در گاز سیزون هم بایم نه لوسکا هم جیب دنبه زام تاریت ما چه سیلت ما اولدم سلاسم بدم آردیگه است دیر مخوام دیر مخواسته بودم ما کاسی بیره اسمم از درای کد زون نافته می ورس دردم تنگ پرخیات تنگ سگاتی رستون در باشکیریات داگستان کاباردای تنگ یرن من د مدگست زون نای زبخ مدگست نماد سوس تسرم بوندیره من مازخ بود کدام کسی مده بنزت یرن من یو 100% فتسو خدای کوی هاتسنی زاوت خیافته در ریسپوبلیکای ام 20 فلدر از در کد خوسم هفته فلدر 20 فلدر 60% یو گده 60-70% 60 مینیمم تنگ بزر даже اینترنت در تریوگا شاونش universitet کاتاستروف آدم بچولم آشن ایده کاتاستروف آدم ماما سمیده کی سیفزر سینا دافته کزاهمت ارمست مده بنز دارد او من آپیلینیان در او تنگ ابدا ما او ایدر تنگ باقی دارد زنی سافتن نو هی نتر مایز بنجه تای من اخسن تکرافت دادی کاستم می بوش جاخ گوز کود توی ولا تنگ گوز مدریات نولیس یارم من هادون بکد خاطر هادون زبا خافته دست هو یانو هو ایش من وشان دو وقت هایت تمینت جبه خست زرنیست دول ولا وش اخ کارتا پاشتی روی مدر شده کنه بجی فلزن جسیستون کرده تشمه مراشو من هات قارن بونتسن هو خورس بونه غسل تنگ ولیات کنه تنگ هیر فرون افدادرش درک افداراش دید مش در غزون فیست بنجتا مرمس بنجتا اینه نه یولر خالص سرت در فرون بندر نیش بدیش در نم نه افدار سرت تخم باخت تو وابشه یوشلاوی در نباخورد بلاست در شلاوی نم نودی فت کنه وابشه نیش بدی فرون آفتاب زرک افدار خواستم من بند تو ولیات کنه یه تنگ درس ولیات کنه بنجت رادیاسیون من رادیاسیون خاص افدا رادیاسیون افزار دست نیش داشت من تلفن در نیستویت بود من پاسیکم بخواسته هو اون خود رادیکتیو نیت تشتری اسمه مثلا ولیات تنگ خاطن شویه خیرن ما من زخ من مده بنزت ساکست ودون تنگ ارگانیزوانی کست کنن سافته ساکست تخیم زخ افته هو یعنی من خسنت کرافت ماده آرست کرد ماده جبخ کو مادوی ماده و جبخ و ارد کنه من
karto szałek wartek, wart kładzie bachwat znaczy kartof tachczyn wejm bojdo. Masajda chaj duwoz ma matta iwenga. Każdy karto swizor wejm bojdo, rój rotachem bojdo, rój wejm bojdo, bira matta. I 15-20 wejm bojdonć. Ma już raz że już wychód ma kuszem bojdo, czad zarun morom bojdo, motocznik ruszondzie bojdo, через 3 часа. Сразу нельзя. Через 3 часа шок тема. Рошем бойдо, ну, ну, почти каттарта процентов 70 ошам буда. Хотте оморм будонч, хотте хоттер вем буда. Фас 70% зайсым будонч. Марайвуй матта жавах вем будонч. Хо, сахотта дар сорос уяр хурз вем буда. Yermana ma hotsaktam gaska izofta unanama yuayvitam samitta ayirvastiste. Ho, ayirvastiste. Ho, ayirvastiste. Innatan tabuntunet sağdiste. Vatsagan umaydar arazga umaya زمگیات سن خود باور. وجه هو خرین آسان کماندار. ویت خی فازدگم مرست واسطم آشنیزه فازدگ وجه شا خواه کلاستوی و هی هاوش است جا مرست فازدگ. ولی تا وجه و آوگوستی میشه. هیواد. سسلابیسته وشه ترابیلاب دوست کشوی قرت باخسنم باید. ما فیو بنجاز مناشه مزارون عملم باید. نیک بندر نیش خود کنه نیش خود کنه. زارون بنجام عملم باید. ما قرت کن نشا کارتهای قرت کن نوا. من اکت آدم خجارت تکود است. خجارتر شود کن نشود وجی نمک کنه خجار کیزه نکه. هفته من بنجت کت دار. کوم راز ماشه. هو ده. واسطم نو فعالیت باید درخواست ما آم در فضل ایستی فعالیت خواست. والجر من آشفو فرون آشفون سرخواستوی یه تا مایته. ما هیچ نپرخیست نیست. مسته فزندیس. دکود مدگه سافتن مایز قومت زوافی دار общества пчеловодов хусаристу нафтана. Ой, как оно не имеет фола на важенч. Исте сразу каша май. Там можно какие дорож на важенч. Имя га. О. وادون و ریالیزاسیه قطعه دار انسان درزست. ویا. مدالاسنا قطعه. کانون نه نوازنج. قومش دوباره بانک آلا سرت بانک کانون فلدر نوازنج. نه دام نیزیا. کاترابان دادمو. ماهرن هاس اخسانات کتس آرستر سدیس وی اوجه یوریدیکون تسکون. نون نما خست نک من قوم احساسیت کنم خست یوریدیکون هو. ما همون وقتاً خود کن سوس می‌یک در مانیسم خسانات کوه نه آخام من دکتر زخس مدگست خسانات وقتاً لابراتوری در تختر سرزنی. خورز وای تنگ خورز وای توی در بخشی لابراتوری نم کوی دشمه ایمنیستر و برک کنوش نیست است بیه. نخوصر خخون غچن مدن آنالگ نای اگاستونی اتاقون بازارد نمد کی اخص دکاق بناد ورسی فیدراسی کد خورز غچن مد وین نریدگن زندگوندو کد سگات هیرستونه افتا ورسی اندر ریگیون تدر فلا آت اتاق بازارد ریالیزاتی فرستاتل انا تاموجنیه اما خیتصاد امبلون سترکتورات امارخاید سورن نای یرمنا مخمه ای ساخم خایات Республика фитосанитарная служба. Удобно дергана нисме саразам хуци лаборатория. Уе. Ахамзен аразан цузан исмен мава саразан. Уе. Amma mana namad gadl در مازخ مدای نمد خورس ورس. فجیت فیس خورس داغی مرتروخ ساگت. هایا خواستم ما فتح بیرون بدون پاش آخسکا باشکیش یا مد خزانجینایی مدک کاخت ما خون باش آخستا. فتاروی میست تا ما خون باش آخستا. هایی من جیوت فیلیکس ویژتا. گاز ورسی دام مخ آخسم. مخ مد خزانجینایی وی دک فتاروی میستا. نو هایی فیلیکس آختا وجا خستا مدام فتاروی میستا باش آخستا مخ مد. باشکیش کی مد مدام سیدا مخ مد. اما بینون تصوردن در مده دارد تنگ خورس تنگ آی منست ماین آخم یدیس مینی واقع ما استر خرسته در نقابنه که بنج گیره خرسته القام متوان او کنه هی روز در خونیز نودی سین سال مال خزون نیست هیس هی من ارمس من هایت ریست رو بلیو ما فونج کاست فاگو ما تا خوان فنتاس من فستنا گنه ورو
Je vindt dat spoen foutje, want als vindt dat spoen dan ga ik hem toch je shop in 30 niet gaan we naar. Had ze خوسته هم بال خطه. Nou, wat is dat zelfs denk ik. ما آپتیکای درسن زاکس کردن. Maar ze maar jam is уже lost уже. Еще. Даже московский инглиз, هم эти школьные салавоческие, мене ума درجه ما خواهم تا. Даже هم аэрозол труп идарис. Yerindin mənə ham fəvəyim boydan kətsməyimə məsəstəy Allah. Yani sen bana moy oluşunan dil muhama. Dil muhama. Hoste dil muhama فوجسته يوم ما دو 20 июня. Се 20 июня фестаме в конце июня. Сасолашtan çesiltme mezam tarihime. Duvara mesela. Ho. Hadi bir an. Ama в конце июля çesiltme. Iunia. Ha. ما tatsam ayxızlar. ما هي درایدان بادم دیگه کنه. قار ما هي درایدان دیگه کنه. Am دیگه فوایم بادم ما فوایم بادم. ما آل کاش این وقت اون آردم فوایم بادم قرنیس در منجیس. ما قرنیس آردم یا آرامات اندر حضور میدن. هم اندر حضور داره اون آرات خوب وقت سوفر بود دیگه داره. او من در یاد اندر حضور چی ما هم اندر حضور در من در حضور. خو میدن در بنتون آرامات. افتم خوه استعمار دوشم بادن. جافسم تمیزم طوریت من. چه سیل دست شرم مبیلت. ما استعمار دوشم بادم. ما کدوشم بادم. ما قوم ندای تف کلم بادم. وش آرامات نی تف کلم بادم. سمای سدوتم بادم. آگوستا. فزگومد. هو آگوست где то 15 تا. هو ودا و. آرامات آخم ریسکی زب ایدنی آرامات. خو میدن. فلا مخ ممت تا لیچبنی درو. مخ ممت بیرا دینگی تا یو شال در دینگی خستنج. فلا تا بیراهی من خستن زبجیر بخواستوی. ایرگا درج بخواستوی. مجرد نکتار در بخواستوی جی. هو ما هو هوی. استاد لوگو تماشا رسته. فقط گفت تا و اون بایارش آقای داری ماه 20 فستر دام بدم. ما بایارش یک تخت خورزو زردت هیتن. دوره یادی یک در خو یت کنش ناست. آقای سویت لیمد. آقای جبه خو تنگ. یه ماه لوگوی مال بیسکی. این نه آدونم کم باید واشینا لیست. شما کالبان داشت مسته یا ویدا گیوات کنج بنجتم. ما شما میسین دوختم بیادی گورسم. نخیمه کویتات نخیمه موشه یت کویت. واشینا رازن و ستانو کویتات شما فدابون کنم بیادی گورسم میسین دوختم. من بنات کویت. من ادن خواست مدرسم. از این رستجن خواست کتون من اوت جیوت فلیسی. ایما منو دی فیلم بالده ما اومن یخیمه و دی آرازن واشینات خواست. هو روشنوی دوی. روشنوی دیس من. خم تال که من نه من روشنوی با کد شاش کم مثلا رازای. هو روشنوی. فلافتم تا باز زابودی من از ایسین دوک ماشم روی گلاسم بادم. هو من اون شتر زابودی. ما آلچی در تا خیتن تایلاس. خیشن تای. ما هوی راستو. ها با کشه راست. ما خیتاد نوت سگنویت خیس خستست. هو خیشاد میت خشه مدام نمیتون من. من خست فارون قوم بس خستای کم من نباندستیس. من هران общество пчеловода хистерчу. Куда искутая? من رولند قوم سید کم رولند تو. هاوی قوم باعث ما خاص قطعال باکوسا. ما ودون صندر زنیس و ریالیزاسی فرصت داد. هو ریالیزاسی فرصت داد. ریالیزاسی ما کلاسم باید. تامو یاس نیست ریالیزاسی. نه با کشای نه. آبا فارون در ممدی سیبتونه باش فلا ویروز موازمم دوباره هستویس. ما با دوباره اونم چه با بیا ناسینی زوسومه. ما و قوم باید سپراف کات. هو من سپراف کات میدن نه نمازن شوش در تاقانش من نایی. ویدلا ما هودت دیت قوم آخامیت کوی بود общество вот это вот общий костцевзенис специалистом зени. هو ما خورزوید. Юдина Дузанис связь мана хашафита санитарун статимедер. А он цундер цевзестывер. Ой. Орс. Мавада ерон атсы аз декуднамайс. Ногай ишчи генанис мама балхана. ما هو يد كانش فهم الزنارغي من در جاجخه. فزنارغي. تو بيرا. تو خساز مي مخيز بورشتي.
باگید شپورم کویمه مراز در ساسود شپور مینه تمردک شپور این خساز مخیزه من شاس فهم بده دو بگرام کاری کرد و دو بتام دیم ایشو مماد گنانی ما نباوند یاد سروزن متى مو بیلت هست رات ساکنش فنده سفره زی یوی کن سویت کن نفتازن خست و کنکریت نا خصوص سر ایدن نیزن مستیف است شمت هستن نفت یا موفقی دوچنه بازونم شدو یه خوش شوه اوشه ایدن پریپاراتای ای بازونم که نما دوچنه از اونم شدو ویس من اوشه آجاز اولتروپیا با پرخود تو نبود ایون جفران چیو کرد تاجر مستر میاد دستپون فسته بودید ایزویسنا آی من از اپیچات آنی راسلود بنجه تیمه مترجی کو من منگه مد کن نواد لپم بنج مد تنخره آی مجمد آبیزات این نقم باید یه نای خوی جا خوی های من راز 2 3 4 5 خساز رام کاری کرتی خساز رام کاری کرد تو جه جبه خوی وجه مای میز وجه مغازین کاسه ورجنان ای ای خوش ای کورتی مد مترجم متی کن نهاد قوم اوجه کاش در کاتوتا کوس بخارم بودن کاش تا بیا بخارم بودن شما ولی سیستم بایدار من رفتم بودم مد نمای خوست نرفتم خوست من هم ای این نه فیلم کردن آها آره سیستم بایدار من لستگ زگال تمامی مثل سیستم زگال من اتومات سیستم بایدار مجیب من هم نورم بودم این من هم این بیاد اسکریپ کاتایت کنه اسکریپ کاتار بوجنا ای من لستگ زگالو می هفت کنه آها می من هفته خوس ما اینا تایدو اینا تا او رازول تروپی تا یل تروپ کایی من خون که باتستم بودم بپشت کنم بودم هو ما اون جای راونامه ناشم بودم نکنه ما جنیز عملم بودم او نیز عملم بودم جای هو آها باکسو سپرافیلاکتیکون اما خوش کنم مازاد ایش سانس نریدگن هاتسن نخمه و رسیه. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В этом небольшом ролике хочу рассказать о моем опыте борьбы с клещом тропилопсоз. При первом выявлении пчелосемьи тропилопсоза я решил справиться с ним с помощью пластин вароадес с действующим веществом аметраз и кориандровое масло. При этом я поставил 2 пластины на слабую семью из 6 улочек пчел, дабы ударной дозой длительного действия потравить всех этих клещей. Однако никакого эффекта я не увидел. Клещ продолжал свое бурное развитие. Тогда, видя неминуемую гибель семьи, я решил действовать кардинально и перетопил все рамки с печатным расплодом. Замечу, что отдельно открытого расплода в семье тоже не осталось. Расчет был сделан на то, что клещ без питания сам погибнет от голода через 2-3 дня. Когда я через неделю открыл этот улей, то обнаружил его совершенно пустым, без пчел. Заклещеванная семья просто слетела на новое место. Правда, через неделю я был очень удивлен, когда эта семья снова вернулась в свой старый улей вместе с маткой. Через 3 недели после выявления тропилопсоза в первой семье он уже был обнаружен в 30% пчелосемей. Еще через 2 недели им была зарешена вся пасека. Пришлось скорее откачивать мед и приступать к лечению. Учитывая плачевное состояние пасеки, я решил использовать самое, на мой взгляд, в то время мощное акарицидное средство аметраз. Биопин, растворенный в чистом керосине и распыляемый при помощи дымпушки. Расчет количества и периода обработок я сделал на основании того, что одна обработка не дает 100% гибели клеща.
Данный метод лечения не воздействует на клеща, который находится в закрытых ячейках с личинками. Клещ, вышедший из закрытой ячейки, начинает откладывать яйца и заходит к новой куколке через 2 дня. Длительность нахождения клеща в запечатанных трутовых ячейках составляет 14 дней. Итого я решил провести 7 обработок через день каждая. После проведения 7 обработок в закрытом пчелином расплоде все равно оставался живой клещ тропилелапсоз. Пришлось продолжить проведение обработок. И на 21-й день клеща в ячейках уже не было. В течение 2 последующих недель на пасеке полностью исчезли ползающие пчелы. В ходе лечения яйценоскость маток значительно уменьшилась, а в 10% семей произошла смена маток. Обработка пчелиных семей дымпушкой оказывает сильное негативное воздействие на пчел. Действующее вещество, амитраз, накапливается в воске, возможно снижение продуктивности маток. Далее, через 3 недели после окончания обработок пасеки дымпушкой, в 2 семьях был повторно выявлен клещ тропилелапсоз. Это стало разочарованием для меня. Повторно мучить пчел рука не поднималась. Но если ничего не делать, клещ за месяц распространится по всей пасеке, а еще через 2,5 месяца пасека полностью погибнет. Надо было искать новые методы борьбы с этим паразитом. Все имеющиеся методики нацелены на успешную борьбу с клещом в период полного отсутствия расплода. Но без расплода клещ вымрет сам, а до холодного периода пчелы с тропилелапсозом просто не доживут. Закрывать маток на 27 дней в начале осени означает, что семьи не успеют нарастить достаточного количества молодой пчелы и вряд ли смогут перезимовать. Наиболее щадящим вариантом лечения представлялась установка в улье испарителей с муравьиной кислотой. Я стал просматривать информацию о правилах применения муравьиной кислоты, температурных особенностях, концентрации, смотреть опыт бывалых пчеловодов и наткнулся на очень интересный метод, разработанный Румынским институтом пчеловодства, который позволяет уничтожить клеща в запечатанных ячейках с расплодом, без вреда для этого расплода. Суть метода заключается в нанесении малярной кистью 65% раствора муравьиной кислоты прямо на крышечке запечатанного расплода с последующим обязательным выдерживанием обработанных рамок вне улья в течение 10 минут и дальнейшей установки рамок с расплодом на место в гнездо. Таким образом происходит уничтожение клеща в запечатанных ячейках, а уничтожение клеща, который находится на рамках с открытым расплодом и на пчелах, производится с помощью испарителей, в которые наливается 30 мл муравьиной кислоты той же концентрации. Через неделю я проверил состояние расплода. Весь расплод был живой. Клеща больше я не обнаружил. Наша задача сейчас кисточкой промазать все закрытые ячейки. При этом сами пчелки, куколки, личинки остаются живые. А внутри в ячейках закрытых, запечатанных, весь клещ умирает. Так, вот я с одной стороны помазал, сейчас с другой стороны мажу. Сейчас у нас 1 октября сегодня. В наших краях расплод всю зиму может быть. Так вот. Теперь 10 минут. Засекаем время. 10 минут у нас эти рамки выстаиваются. Сейчас на улице теплая погода, так что расплод не замерзнет. У нас 65% муравьиная кислота. Вот прошло 10 минут и ставим рамки на место.
растворитель с кислотой. И закрываю.